Mila na solat sunnah panika baleng fokus kalakon ngi jompo. Qobliya ba'diya na kanjing Nabi ngi jompo. Se solat ngi masjid nom pera lalema. Kalau na duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lain na ganika ngi jompo. Ngi jompo. Orang mangken ni kalik terbalik. Bila depak Jumatan doh, lalema se ka fajam. Ki buru depak ke masjid, solat li sukril wudu. Marina boleh tahiyatul masjid. Marina solat hajat. Marina boleh solat qobliyah Jumat. Marina solat ba'da Jumat. Pak. Solat li sukril wudu panika se paling bagus muncet asli li sukril wudu para panai nga kita kesap nengi bengkon nah cek ke masjid. Paling bagus solat nengi bengkoh can kanjing Nabi. Illal maktubah kaca paselemak bektok. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mun para karase sunnah nengi jompo. Solat duha nengi jompo. Solat tahajud nengi jompo. Cek sebab nengi masjid. Mun solat Jumat cek tak ngitak. Mbian mun solat Jumat paranying badem balik. Apa aja ke Jumat? Tak kira aleman je, ada apa bolan? Orang yang Jumat dekat kapi bini birambian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda kancah nelpon ke ten gula nyon sampungan doa kat tu ya. Ana apa? Ten gula ke tuan toko tetelok ning Jakarta. Sesetong merosot. Biasana olehna 6 juta ke 7 juta sebulan. Semangkin penikah tu 4 juta setengah sebulan. Can gula beken. Jadi rogi apa hasil Pak juta setengah jadi. Engki tekor kurang. Dari sebiasa tekor, biasa 6 juta ke 7 juta, samangken 4 juta setengah. Jadi nyon sampungan doa gak gitu ke. Menter tuli nying lah anu musibah gitu. Engkule mikir gak nih Pak? Perak gara-gara 6 juta ke 7 juta turun ke 4 juta setengah. Beda orang ngengkep kini ke musibah. Beda beli ceru orang metelan ajalan sokoh kelentang. Nyon kalasah. Hasil lah saya kedebuh ajalan 6 kilo entar mulai. Sokor cek rajon ya Allah. Beda oleh 4 juta setengah. Polan tak sesuai ben pikir nah, tak sesuai ben karepah. Yang ke musibah. Teti manusia odi pani kecet can pikiran ben perasaan Nabi tibi sebang. Beda orang andi pese 5 juta. Sakoni ben benyaan pese 5 juta pani kecan pikir Nabi tibi sebang. Andi pese 5 juta, terus melihat sepeda motor, kabeli sekian 3 juta setengah, lebih reki. Pedes menika beli bakso reki karen. Keng beda orang, coko-coko pikir na tibi, andi pese 5 juta, atau le ke sepeda motor, seargana 32 juta 500. Arua si tak mangideen tedung. Nah, muy pas ke abang BRI, abang BNI, abang Mandiri. Beri ben abang jadi. Keluh, lu remarena. Oleh 3 bulan, letak itu mau apa sih ke setorah. Si kening jual lemari jual ke kepi. Karena saya bisa apa kaki tak lampau musibah cek buruk enap tina kata. Buruk benap aja jadi kagabay. Kadang gulu ben sampian odi penike apa buruk tibi.
Tak ngidete dung polan tetang kekelar melek emas agalabar-galabar. Haruwa kadang Pak, duka. Cereng kau dien penikah cansik nganggu ya kau dien penikah. Kalau melarat, odi dia melarat. Kalau gampang, gampang odi dah. Mau nebab tunya, andi panyangka kuluban sampian bekal mari pelkak menurusan tunya. Tak kira mari tak. Rasulullah saya ada bujet. Rasulullah saya ada bujet. Mau nebab ketunyaan pernikahan. Tak kira tuli mari pelkan tan. Tak kira tan. Takkan tawerak gura. Wah bedenja kau tak dipikirnya pokok anak mari kok. Pokok anak mari kepil mari ada tak mikir berapa. Lu bedo kompoi mari nagian. Mari tak mari merebak tunya deh mah. Mari tak mari pun lah bukti aki. Mila na kau leben ajunan mon keng pasna benga jumper lebat tunya tak tuli ketemu Pak. Tak kira tuli ketemu tan. Tada orang mon nganggu ya pikiran ben nafsu, tada orang kelar mamareh ben pengeterona aben mon baktunya ada. Ya mila na kau leben ajunan mak lekas mareh urusan penikah. Iba beli ke Allah. Beda tukang tani ngamun baktunya penikah. Cek kening joko-joko pikiran, cek kening joko-joko pengetero. Orang kadang esodok pengetero penikah. Kanten kula sering mator iman kaman. Selarang odi penikah, manabi pelka engak guys campur. Larang loh. Cek saking pelka engak ka aing. Sare bah penemu aing, tak kira tak ada. Sare nengi dopor, tada nengi jeding, tada nengi somor, tada nengi songai. Pagelar mbean mun beda aing. Ya mun pelka engak gerir ya. Larutan penyegar ya larang. Oti kala badan na kaudian penikah. Tina tak usah atole. Rokok je le tolean kedin kancah. Male tak selekoh. Badan na odi ing cepak Pak. Tak usah rek-lerekan ke kanan si kacer je, tak usah je. Kadang beda orang perlu nyetot sanguna anak ruah. Eka beli gudang garam surya. Apa bola nah? Intar goncengan. Padahal nengi bawa jompo rokok si tidak acah peruai serku nyaman. Iya turun nur. Cet perak bedi plastik tidak dulu bengelekan. Tapi makmun intar ka konjengan. Perlu saya utang beli samsu aja. Araba anom. Mak sering melarat. Eri boleh. Mak mau nintar ke resepsi, mak ke resepsi. Pengajian, betul ku tak seragaman ya. Padahal nengi bawa jompo ya. Oh lala. Ya daster saya yang kui. Daster jadilah pelengenan kari salah Jawa. Ini ben mak. Jadi kau dian menikah torece beberat TV kalak normal lah. Kau lebih ajunan muntak ngide tedung karena gara-gara tetang ke di andi. Ya salah na apa? Beni salah na tetang ke gelar limele jaknya lagi orang. Aro salah na apa? Munde dena beres kelakuan luar lah beres. Keng munde de tak beres berema lah. Munde de beres kau dien sedeng nih Pak. Keng munde de tak beres. Yo kira berema yo din. Tak kira mare ta. Tikal perak urusan tunya. Manter kau lebih ajunan ya herat ku laku teti orang sesokiongku ya juna Allah. On perak ning itunya panik tinah sekecek. Sabitak betong bolo, bulung bolo, sangang bolo. Mon. Orang bila gedung mati saare ning ya herat pagi ka alfi sanatin mimma ta'udun pada ben 1000 tahun bitongan tunya. Saare ning ya herat pagi pada ben 1000 tahun Pak. Teti kula ben sampian panikah
Mungkin pas odi 100 tahun yu ning itunya. Are tak ada pak saja mabelekan aja ning akhirat pak. Tak ada pak tan. Cek kening Joko Cosa bitek petong bolo bulung bolo sangang bolo. Yu pada pikir akhir. Keng bedo orang ning akhirat pasti soki. Bedo orang ning akhirat pasti tengki tere cedek. Bedo orang ning akhirat pasti tak rangka kekurangan. Makin mati tak ada orang tahlil. Makin apa tu nak tak ingat. Beda orang ning akhirat kenjut pasti titi orang sesoki. Nomor setong ikhfa'us sadaqah. Sedekah benta tolong ngaabeun tak lakoi kaceretah tak gele kebele ka orang. Aro bungkol kencerna baki. Orang mangken pening mak tak ada sedekah bese. Sedekah asabuan ning masjid rami cerita nah. Demale mak ku melakukan Jumatan sedekah. Ceki kol 10 hari ya sabuan kok ning masjid ke cereng mentangko pas tedek si asapun ada marah. Nak kena nguden saya tak itu mau cek dem aja le terus saya cerita. Aromat gemet ben saya cerita wah. Ada tak melor aja. Ingat gini kekadang beda mata pak lorong wah bukak abri apa mak ibulan udah hari ya mata pak lorong ya hari kok lah berapa kali kok lah si mata pak dia marah. Sabenah si anu rek bungkar engkau si mata pak boleh. Hari ya bungkar boleh gingko boleh. Hari tak kira beda yang lain mata pak lain engkau aja. Sajen ranjing ngebeler. Sajen siap malaikat sing ngosodorai. Pacerapat pun malaikat bah. Tina mak lebur ceritaan bagus aben. Pas tanding nengali Mekah aja. Mun nengali gambar Mekah pas cerita tanding belang. Ari kak ber. Ning dina ari anu dina. Le tang hotel lambek dia. Siapa sing ngidingagi nama? Matanding nengali gambar Ka'bah. Iya. Main ngak selebur. Ari bo nengi Mekah ari anu ri. Katon tede reng si tahu ke Mekah wa, katon ni ke TV na ba. Polamik pun akan Raja Salman ba. Lah tino makita ceritaan kefokus na abe penikan beni aja ke cerita. Sajan banyak kefokus na abe penikan ke cerita ka orang. Sajan ni pagemet saja. Mila na penyakit sedekah ada dua. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Can Gusti Allah. Sehingga cek pa betal genceurna sedekah na beun kalau beun cara dua. Nomor situng bil manni laku iput seput. Iya. Do tengan do bila molot tah, la ngocak boleh. Mayo na molot tah, menengko tak teman nyorot, saben ko. Engko sinangkung ko. Boleh sedia. Kosot ben malek. Keng beda tukang dur ngenduri cet Pak. Ning masjid dah. Beda tukang dur ngenduri. Masjid di Mabei tak kira lu coba bagus ke kapi ja. Beda tukang. Berama molot teh sedere kena. Nyaut pas etong. Molot re kan intina selawat. Dah bila ngak jiri tak ada molot jadi. Tak kira terus ke pengajian je kan selawat jadi berak lah. Beramar ya, tak ada pengajian deh. Ongkun nasi paling penting, kan silaturahim abar. Ya kompol setetangga enak nih dina ada macam silawat. Ada jadilah, tak kira beda pengajian jadi ja. Beda rengak jadi ya. Cet tukang dur ngenduri beda, mun beda berembekan. Cek kesial, sal masjid beda penyakit dah. Keng mun nengi disaan tak pateh. Nih kantuan, nih beksok pelosok dalam tak pateh tan. Saya paling sila ko bunyak nerima bantuan wah. Saya katukar bila nerima bese bantuan. Saya apa jeng reng kelima bera. Lala ni bani. Nomor setong penyakit sedekah bani. Laku ibu sebut. Nama laku ibu sebut. Ocak pada lampu mati. Ya lah mati boleh lampu nengi tikungan. Jadi siapa nengkok saya kente jadi. 40 watt jadi. Belum boleh mak meli jadi. Kau jaklah matinya meli boleh kok. Can malaikat ya. Kosot boleh benar. Apa kita usaha kebela no. Ced kente na kente. Bah. Penyakit kini. Nomor 2. Semata ada kegencer na sedekah wal ada. Nyake. Kasi nerima sedekah. Kosot lah. Benar Allah gencer na. Kau le sering apa yang contoh nih kan. Mon pon beda orang tak minta ke sambian, mon pon beri, tak usah bisa gibet sah.
Ada penyakit ya. Karena kan mangken ni kecil kebaik kasap ben sebagian orang. Bocor orang kini compon kini kesoki yedin. Ada macam tak beri tak usah bes ngebesaki betes ah. Tersinggung kia orang ruah. Kalau jadi kebaik aroma kita tongkat buru tongkat. Jadi kan niat rumah lek ekalas melas malek kan ni sere benoreng. Pajen dia besaki betes apa namanya? Ulala. Makilang ngudar rutin, nojit kenceng beri, tak kenceng itu tak usah sepora nama, sepora nabuk, ambulah. Cegi jeng lanceng, nyon bareng, ceduk ka bengelagar, yang pertanyaan nojit lancung mah, dari kamu bian, dari termis tak gula, kaman SD, dok borok, dok pak kebalai. Dek lawak pun. Dek pak ke ponduk kia boleh di mah. Dek lawak terus. Dek pak ke sungai. Dek pak ke mana sungai? Di lawak sungai. Dek pak ke tikungan. Engki tikungan. Kamana jatnan? Buah. Tanya saya beki 2000. Pertanyaannya seduhur tak mareja. Saya beri pak tak beri tin apa? Nyon sebora lah. Nyon sebora pak. Apa gusan ngarwah? Pun tinggi tanya ki pada KPK ro kalau pertanyaan. Saya baki 2000. Mon jadi ki. Unta jere marena tanya bah nyon sebora jadi. Sebora Bu, berapa tanda saya gini. Saya minta jadi pada nyinganya nanti nama ke peserat jadi terima ban gulu bakun. Minta sosok senapam ya. Lani beni we. Tante nereng orang sebekale posoki gulaku ya juna Allah esep tinah sadekana aben tak usah bela ka orang amal bagus aben tina make tak ya bir ka orang karena kadang beda orang jet parlo cerita ni banyak orang wah puben le malam aja dia can kok mila apa ya perengkol setengah telok ruah engkau para panintar kejeding kok cet biasa kalau setengah telok cet juga pah gerbongan yang ibu di nada perobaan congok pun kok tepak ke koceng can kok lah maleng wah kok apa jeung tahajud malam aro tak cerita koceng ja abe le ja aben je ke tengah malam apa jeung tahajud ya malah banyak gelu vokal pun tak leju neng pah sajan banyak ke cerita terus sajan gemet sajan paesep pah karena kadang nyon sebora colok apa ni kadang tungat tu mak mendingi banyak orang ngaki mah boy taning belang ongkuan sinuku tasbih cek becek roh aron perpan ketibian banyak becek HP keng bilin ni banyak orang ngaki mah boy taning belang tak tahu orang ngebentak sari burung arab pula mau kemo lagu. Ibu pada je kaja. Malah abak malah kening polong ku laku ni ya juna Gusti Allah. Tina tak usah ke bela ka orang. Tak ada masalah ke bela, tak ada masalah muda aki manabi manfaat darajaan. Contoh, keng karena apa hari ngapangajaran kena potong. Pajelas sedekah ni ada nak potong. Tak ada masalah dah. Guru apa hari ngapangajaran ke santrina. Sedekah apa muda ya dan santrina. Tak apa tak. Ada tak ada masalah. Parlo je guru asolat bid ma'abid guru sealeman tapi ngiba kebagusan guru pakun lebih bagus maki aleman pakun ngiba kebagusan guru ke santrina mak le dadi pengajaran guru pun tak ada parlo na tak usah mila na solat sunnah panika paling bagus kalakon ngi jompo Qobliya ba'diyan na kanjing Nabi nengi jompo. Seeka solat nengi masjid nom pera lalema. Kalau na duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lain na genika nengi jompo. Nengi jompo. Orang mangken ni kalik terbalik bila depak Jumatan doh. Lalema seeka fajam. Ki buru depak ke masjid solat li sukri wudu. Mari na boleh tahiyat al masjid. Mari na solat hajat. Mari na boleh solat qobliya Jumat. Mari na solat bati Jumat. Ara pak.
Asolat li sukril wudu panika paling bagus muncet asli li sukril wudu para panai nga kita kesap nengi bengkon nah cek ke ke masjid paling bagus salat nengi bengkoh can Kanjeng Nabi illal maktubah kaca paselemak bektok duhur asar maghrib isya subuh mun para karase sunnah nengi jompo salat duha nengi jompo salat tahajud nengi jompo cek sebab nengi masjid. Mun solat Jumat cek tak ngitak. Embian mun solat Jumat paranying badem balik. Apa aja ke Jumat? Tak kira aleman je. Ara apa bolan orang ke Jumat dah kapi bini bira embian. Orang makan ni terbalik. Kok mata tu mau ben-bening masjid Jumatan. Bah, bajang Mekah kok. Sebiasa saja. Aja. Usaha tak cek orangnya benar gini ke bah. Tahu sani mani tan. Jadi nomor setong manter kau lebena ajunan panikah kelaran nyimpen kefugusna abo keng niat karena Allah penta ku laku nih ya junna Gusti Allah. Penta ku laku nih ya junna Gusti Allah. Nomor setong. Nomor dua katon tak ada pak pampak aja. Nomor dua kitmanul musibah. Musibah na tak lakoy seru aja. Kaca pegeng ke Gusti Allah. Kini ketanden nah reng oreng pekal soki gue laku. Pela sakit wah pecet pengak ada cerita usaha dua-duaan. Ini kenempian atempo pun tak nyaman. Cet bila tu wai mak. Bila tu wai cet atempo keteng ngoncur bereteng mancing renyang. Bila kadung mancing saya toju, bila kadung toju saya mancing. Nah, ini nak kulit tak ada masalah. Biar saya pun bawa sepo, pakai pak bapak, pakai ibu nak ngoncur, tanah apa tan. Biar muda pak kan tokol belu, pun sebenarnya baca mulai gila depan kan tu mana. Tak pernah apa pun tan. Sedeti makromon aduru wala lo koy keceret talaga. Entar ka man di mani keceret aja sakit apa. Padahal beda orang cet pameras sa umur ben Gusti Allah karena gara-gara penyakit teman. Nabi Ayub alaihi salam tuti terkenal lagi karena gara-gara sakit ben sakit cet Allah cet. Ayub din ben tak usah nyeri aki tampe jadi je. Tak kira tak mau ben tampe, tak ada tampe na din ben jadi dak. Tin aja sangat saya je. Allah saya ada buja. Engki pon Gusti. Nabi Ayub mak kau ben sampian paneka. Apa reksa ke dokter yontal gulaku obat tu. Polan lem-lem tak ada online nang. Ambu tak yontal boleh aja pak. Ya. Musibah apa ni kita usaha laku ke bela kau orang. Ana apa pola nah bedo orang do pak ka ajunan Gusti Allah sial karena tu sana tak ada sekali. Kau lemak pah tak ada sekali tu sebenarnya ke pangeran. Ika amma bening. Lah Joko ben lah. Dari kaberaan saya beki ben sengkok kaberaan saya saperi terus. Yuji ngangkui itunya, bede yuji ngangkui sehat, bede yuji ngangkui anak. Saperi ben. Pakun ben ibadah, pakun ben normal, pakun si abajang, pakun si alhamdulillah kan kok. Make ben dilum kebadan berak, jadi cukup lah. Kangkui noto bisa terjadi tu sana ben, bisa ngak nikah. Milan ada pun Kanjeng Nabi wa ma alaihi khati'ah. Orang selakoi beri musibah apa berak ben Gusti Allah. Kulaku artamu tada tu sana bah. Keng menter taklah aku jawab musibah gula benembian. Maksud temon pon paharingi musibah ben Allah. Ya tak usah lagu angok. Tak usah lagu kacerita. Iki. Bodoh boy kadang saya kacerita pak. Mun tak penyakit kalakuan. Baru magaper ya beres lo dah. Terus berzengkok lek tak pada ben. Apa kan pak? Ya dak pesen ada. Jadi kadang saya tu masalah. Jadi kau lebih ajunan panikah sal beda musibah kan kula sering ngacerita pak nyon sepora kau sering ngacerita enggak nih beda orang sekalian
beda orang capok penyakit wah takoan mun beda situ mana capok ambean tulisari tampun re melarat si beres upah deki beda orang capok penyakit takoan bilang ngiding beda orang mati cukup tak keluar sekali beda jadi tak kena ngobati ngakui obat ontalan je keng mun beda sengak gini keparlo apa kerebek sengak le banyak orang capok ngak nikah bila acarita penyakit katon pada beneng kok penyakit dia sehingga kok ngak ruagi ya kok ngak jadi ya banyak jadi ya mau nikah ke dokter ya asam lambung jadi apa jiong guna pikirin nasi salah beda orang tiga hati penikah buruk pikirin ning uning depak ke ajunan Gusti Allah ika bola ke kapi kencirna ben Gusti Allah ya kencirna beje ngaben ria aduh macet kenin Gusti ya kencirna pasana aduh makenian boleh Gusti ya kencirna sedekana aduh mapah tidak sekali Gusti illu gulu ya sebaling raja ya duh nikah amalan apa nih kau macet raja napa deban panik jadi ya beun kayak gigi jadi asrongku kan kok ben parapan kayak gigi tong setong adu ana beun se paling hosok kan kok ya bila ben kayak gigi beun apa jeng maki deui na takere penungep sabak ni bun baba hosok tak pada ben nale kana beun doa mantar tuli beres kayak gigi nah jadi pada orang jet sengaja apa berak ben Allah sebab mon berak doa nah mapan ke Allah Pak orang mun mal normal re ben sehat nantoro ocak sepeda motor bedek mobil bedek roma genteng beja apa pasti ingat Allah kadang gula ben sampean penik lebih ingat inale kana abek dilum kebedean berak ro lekas ingat ke Allah lereng namun bekok bila demondem ro ingat kapi ke pangeran kapi Pak iya cereng cet biasa nggak jadi agar jembian Pak ondem Pak apa boleh jadi biasanya semalam tak itu je Pak tedum agar je laku nambian pahamunnya atas gluduk jadi apa sih tak ibu aja apa milih kan kadang ingat ruah kau leben ajunan penikah musibah sedepak ke abe arujat Allah siapa reng Pak beni orang ben Allah sadar apa reng kini ke kau leben sampian sadar milana tak usah ngok-ngok ke tantok na pangeran tak usah ya Allah dari sabanyak orang saya pada ningiti segedungan kak dinto Gusti mapalor kau saya beri ujian pada ban penikah banyak yang lain si meleran ben abe padahal kau le tukang adan dengan masjid Obama padahal pengajian kau le paling beceng padahal terawihan kau le tukang kebayi tambula bedoreng cetak ke masjid sekali bedoreng tak terawih sekali bedoreng tak imutai temu sedekah sekali normal odin mak palor kau le si pada ben penikah ada gempang Pak jawabnya pada ben nggak ada rakerah dari satu jenis santri saya bedek saya laku ero sororo saya paling tak ika senengi apa saya paling keparjaja ben kiai nah saya paling keparjaja monde dina lega santri ngoca alhamdulillah kok ika parjaja ben kiai engkau we saya laku ikon pakon urusan ajem engkau pakon abelin ke pasar engkau pakon urusan ngasai jeding nyapoy langker pakon ke bere engkau pakon ke timur ko alhamdulillah motor segala angkong mun tepak ka dede si lega kayang tepak ka dede si tak ngerti njara apa beja cek iya sobedena sahar lah are pah pirang engkau melolo saya soro arogan pikiran tak depaknya mana setimun keng kau leben ajunan seebele ben Allah kangkui nerima keberaan gini berarti Allah parcaji ke kau leben sampian boleh tahu saja ngelenceng manter-manter kau leben ajunan penikah pakelar ben Gusti Allah nerima setuju bentuk ujian dari Gusti Allah keng katiator ujian penikah beni perak si mata nyaman kepikir si nyaman kepikir ujian dia
Keng si mainga ke Allah, si biasa lekas mainga ke Allah, ujian si mabera ke pikir. Mon si seneng ke pikir tak tulenga aja. Tak tulenga aja. Bila uji kalau ben sakit, oh ini pah masuk rumah sakit. Edi mah bener yang masuk rumah sakit tak rit-wiridan. Si biasa tak beli tasbih buruan di tasbih kanan kacer. Arab apa boleh? Ini masuk rumah sakit lah. Mila na salak setong tanda na ring orang ikani sereben Allah ad-du'a fir raha dalam keberadaan jember abaan ibu tu na pakun ngetop ka Gusti Allah ani tanda gaula ben sampean ikani sereben Allah keng mun bedenim bere ni murarwa bila neku pese nyaman sarmo ben lagi nah bila tandi pese sarang pagerbok saya tokar ben lagi aro bedenim bere ni murah nyaman aro tetang kele tak ngerti. Wah, grup buang siapa aja kena mabere. Oh, tandi pese jadi biasa. Bila tandi pese nggak jadi jet pak. Iku bayi ngertengeran lah. Tetengku, keng cut Soekarno Hatta, Romi semanu larongku roma. Kira Soekarno Hatta, menularongku mi semua. Kan lain. Bila 100 ebu mi semah ontas tagar. Ngale ke 50 ebu. Tak betul tangan aja, pami semaro. Toron ke 20, sajen begbeda merongon. Toron ke 10, jelas muda merongon pak. 2.000 merongo pak. 1.000 ben pedang apa hebat nggak deh. Jadi ogoran jadi cet ongkun. Kadang jumber tak jumber lega ben tak lega na abak. Yo kor ke pese ben sebagian orang. Sejat engki kadang. Bila bab wah dana jadi. Ada pak ngocak ngene ngaresan ko yelut deki yele kalau setengah tong malam kening bah roko ni mun tak jekong ti nama keke cetak mun beuh dana jadi bah cek ke kapi Allah Rabbi nomor 2 manter pan-ponapan sete pege kaula ben ajunan diri pereng si tak seneng penikah nomor setong muke kasadarah cek senantuaki gini ka Allah pak. Tak usah romo ruang tetang ke, tak usah. Allah kini kejar sinan tuaki ingat kenikah. Ben tak usah lemele punten, tak usah lemele. Keng bedo mak. Onggun aja icelenan nasa biasa nih kak marang. Ulu laku cerita nih kak. Senapa kali gula pun kia cerita, temu ingat gula. Kelak apa nih kak? Tatomo ben orang bek ani kia gula, kelak apa nih. Keng kau lalu kak cerita. Mik depak kakak tu cek, saya hanya mau wari gula. Uning kau wari ya. Ningi jompok gue wari keng tak ada umur makin wari. Kau lu kuat ceritanya mau wari ini kan ningi jompok kau cari yang tak gena. Saking toman sekalian kebehit karai Allahumma firlahu nyium tanang kau wari ini benih wari kan toh nyon sebora pak wari. Wari ningi jompok nih kau cak orang yang tak gena benar. Tapi kibahit nyum tanang uning gula kibahit panika parlo toron dari babetor parlo toron asalaman gasanya mawari wari ini kah ikut cak tak beres pikir padahal cek beres wari pikir nama nih pak mun minta rokok tanda ibri sebeda di rokok cului bahasa lencer turun deh ibri sebeda kau lah kemana beri boleh ya kan betul. Ya kok butuh selencer, kok tak rokok sebeda aja rokok selencer beda. Iya deki jadi kahari naket, karokok deki boleh. Ya tina dekian mau temu deki. Can pikir ya Allah gunung yang beres warir ya. Ibri sebeda tak ende minta selencer. Kau lebih nembian reng cek beres sebab. Mata butuh sebeda bah ibri butuh selencer ibri sebeda. Mata duli mereka sebenarnya. Semasa lekko kau di ngari ya. Kaputok na selencer keng pikiran amunyi sebeda. Wari ini kecompon beda. Wari sana diri yang sepona. Keng tak neng nengi compon ngaleleng merah. Wari ini kah? Apa jam wari bener. Keng lucu pera aja, len lucu. Toman minta pese 2.000. Kakak pak bener kau ren minta pese 2.000 kakak melihat korek betul na locot. Kok minta pesen kok berapa? 2.000.
Kau le yang tada ongku 2.000, kau le pon oning ke bebe te kawari. Mau ni beri lebih tak anda? Cului 5.000. Ya 5.000-an badan. Lah tina mon tada 2.000-an. Beye tina cara yang sosok deki reket. Sosokan sabar. Mak beda ke butuh. Enjak kok butuh 2.000-an kok. Ingat aku ya Allah beres ongku bandri jangan kulit dengan peke. Mak tak tepak gambian. Ya Allah, mata apa ni HP yang marah jual berapa HP je 100. To seket galang kok, tak langsung ngunggu mbian. Sampai sih tak terus, ada hasil. Ada dah pikir. Enjak minta 2.000 kok. Dia marah-marah, milih lagi no koren ber kok be. Ya jalan, milih lagi koren, mun tak anda ke 5.000. Milih lagi koren pun boleh ke. Bila nyon sabor. Wari ni kalau lagu na gerendem berah. Keng manti pak wari ini kan nyon sebora. Sopopo gula agabin. Sopopo asli gula agabin. Parlo na pokol belu, pokol nemochen. Kulapku. Mung hanya mau tukang sarang apa nih kambian? Apa sih tabur minyan apa roh? Apa roh? Tupah 1/2 kilo gila pak. 1/2 kilo. Aku kalau kok burung bacaan gula je burung 1/2 kilo. Ada tak kakan je redu bakun. Wari datang bah ya Allah hari wari. Kau lejat tingut tiongku pak ni pikiran kau niat jat tingut dia jat kau wari. Lu tengku angko mencet sama ongku ka Allah mencet reng wali ongku wari. Tengku bus tembus nedu anda jangan kau ni pikir. Wah anu kan ngakan gelu. Lah laku gelu. Tak anu je kok kian. Ni pore ni kang. Ni pore. Anu rokok lah tak nyaman je. Mun bedu kopi nak kok terus kopi. Yo kebiaki. Kau boleh sing laki ke depan sahabat pun. Marah ket bermaan dia mau ocen dia. Pahmi sem si wari. Ya selawat banyak jan wari. Mare lah mun selawat. Mun tangan di ngalar salah ket mulai gila-gulaku. Marah minta tolong ke beun kok sebermaan. Dia mak atre mandin beun. Jan giai jan wari. Jan giai. Mun selawat tak ada terima ada terima ke tepi. Nah, iba banyak suli. Iya mari tang di lama yu pun tu bean kok boleh. Kol berempa jeng na Januari. Kol belu. Saya kol berempa. Kol setengah betok. Cia kol betok tak ada mari na Januari. Kau le pak keng tak sompa ke sambian. Aja mi teku ben gula. Mun cia reng wali wari. Kol betok tak ada ojen mari. Akateng ben munya na cem saya berdiri masjid. Teng kolpeto persis terak kolpeto kemet benceno pak wari dia mak wali harap ya beres moncet foto selencer jam mau ke sebeda ya ben wari redem gerendem lah gua mak mana jalan tu tak manis saja tak tahu lah apa selawat apa istighfar mbian keng berak teronga gini keng adem gerendem ya lekas manti gini kadang adem gerendem gini keng mon ya kan wari kok jak reng gila bener yang ingat jadi bolan lemah lemur kalau 1:30 aja dan gerendem kau le sial gula mak wari di Allah ada benih reng ben serom ben jangan gula ni bek le mangken benih kegulakan aceretah bolan wari mate bon. Cek saking wari bani kaki bedep tak cerita gula kambian tan. Ana apa bolan? Sehari ben bian bakun wari. Mun tak pentai pang lares ben bian. Make orang ngamain bal budinya bis ke wari dia. Ampun lah ongguan panika. Keng saksi najak ke bahit nyium tanang ke wari. Banyak cek ni jongon-jongan gini ka. Ni jongon-jongan gini ka. Allah Rabbi sisi menikir beker. Tore napa tore? Wari guru tan diusaha tan. Odi. Benih kalak kop cokop pencet puto selencer dekian jadi nama temu dekian odi pak kau leban sambian ni kita berat tibi cecelan ki kari sebulan roy lepekir mulai sedia kan lekas oben nambian SPP na anak ki buru majer si de tengan roy lepekir mulai ya Allah de tengan re apa kare saya jual arus si de tengan kolesterol bena sam urat ini kecil kita ada pak kian. Iya ala kuala, kok yang cek beberak karena gara-gara kene.
Mayura kalak biasa odik dah. Musibah jet pada beda. Keng mun keng abenta musibah abran wari musibah. Ongguan mana. Keng ajelan lagu odik. Kau leben sampian ala kucik bojeng keng mang boy kerjekin pangeran. Wari tak mang sekali ja. Ani kadang seduti ja. Fulalla laongku pikiran. Hari bila kedungi japo takung sel pikiran. Tak tuli mare tan Pak. Tak tuli mare tan. Napa boleh aja po penyakit iri gini kah? Jadi lah. Saya tak ngida tedung. Saya berde ni pikiran di andin tentang ke. Saya berde pikiran di andin tentang ke. Saya ngak mak. Mbian mun pun tengki penyakit saya hanya ma iri. Jadi tuli nyereki tambah. Mun tak tuli tambah jadi ya. Komplikasi lah kuna sedu malam. Bukti aki. Bukti aki. Iri mada tengah penyakit selain. Mada tengah penyakit cerek iri dia. Iri mada tengah lebur abentan cuban orang. Sal orang diandi ke cerita cuban Pak. Arwah gelar beli motor. Caro ngeredit makin kok gelar lagi ya. Arwah keng pira abel. Cak aben gelar lagi yang mun pira ngeredit. Cara apa mata bang ngeredit. Cara ngebang pada nerema. Pokok beda se kan pokok beda se pas sekolah agak bang. Pulanya gelu cerita. Jadi nomor setong kau leben ajunan penikah kau fokus na abe tino kita lekui ke cerita kau orang. Nomor dua kau berat na pikir ben musibah setiap ka abe sajen esempen sajen rajo ulin aku laku ya junuku sal. Dia beni pas tak aseroh. Sakit jan intar ke dokter abelo beni bahagia kap. Sampian songkan pun apa Pak? Si dokter ni kan biar apa gula. Ada yang minta tapok orang enggak dia. Jadi tak niat saya tambah jadi dia. Kok mengak ke dokter? Jangan dokter, tapi kelihatannya. Jereng dokter benih malaikat, benih tukang tebak. Apa lah jasa kayak apa? Arologi karena tak ada apa. Pada ban sampian mau tempat sepeda motor ke bengkel. Kau masuk. Pak berema sepeda. Boy, isi nyaman lah cu. Tak yoket gue kunci Inggris pocur biar. Dokter mana segi ya. Pada esari tampen lagi kabela bah pacaremi mun ada dokter pacaremi bah. Kaula dokter mun bener-bener lakukan kol beto rosagen gen cetek. Duhur dewa ka toot, asar ka punggil pokang, maurib ka dedeh, isa nguncak ka di atas sana. Kabela becek mun dokter nit komplikasi mbian kare sebulan sih mati pera aja. Jadi sehari obat ben dokter. Beni bah main bulan ni beni. Abala tak napa keng mun tak keng niat atampa beuna bala ke dokter dina mah kita ajar eta penyakit. Aduh parlon ada. Bodoh saya ajar eta letak kening telkok tu ot aja. Bodoh saya ajar eta ini. Aduh parlon udah mak. Demun ka dokter abele penyakit dong bian cek napa. Mun keng tade parlon ari lu bila cek ke kepir. Mun tak adu pada ke kepir ya. Mun para pantojo nyaman boleh pada ku gangguan. Ari bila cek ke deki. Aduh ya. Yang cedek online dong kita baca adu. Cek saking kui astagfirullahalazim. Kan beda oleh. Ya pada bagi kula ke lopai ki. Pad kau lepas ni kan ngojaan ngiman kaman orang neku emik panika belum tantoh orang sejak tepa bentang pad kau le nikah keng poncet letak diri saya paneku emik nggak ya ongguan mana kau lepas ni kan yang cengembian tak keng bulan beklote aventaro mun ilmu ya ledu pada ongguan keng takdir kau lebih cerna mungkin mana bentar ingat ni ke guru belum tanto sih aku emik lebih fokus penting ben sebadi beber ya belum tanto milan kan ten gulu motor kau lepas nikah perak yang setong tawa saubil haqqi cung aceretaan cung apareng oningan hal fokus ngak ini apareng bebulengan cung kunti pai ngak hal ke fokusan kau lelopot biasa pak sambian sih main ngak tahu sako tako kiai gamma beuy lopot cek kiai tadi jaminan bener itu
Kiai kama be itan di jaminan bener dan mun bede kiai lopor cek pah jale. Kiai apa mau bede kiai tujuh nengi barung. Sing manus segi ya Pak ambian tujuh nengi barung nyaman. Namun kiai tak beki marah. Kaula alari ning taman bunga wa. Orang mengak kekapi. Kula ben bini alari. Assalamualaikum. Boh, entar ke taman bunga lagi ke hadiri. Bejanu aja kono segi. Nyaman. Seroja keluaran sekali kok Pak. Jauh terus ke timur, jauh terus ke timur. Anak apa ke? Berenga senam di timur. Arab Pak. Iya. Mak mon aban jet pas sampai kok rokokan ngebeza kiri senam nggak deh. Menengkok tak beki aja. Mereka ulang ngocak pada beres kan. Pada nyangken. Mak ni benih. Tapi setelah engki kiai lambok. Kiai lambek apa nih kesejon macau diri kendengan sirami contoh nah kesyarga wilu gulu kerujak saking pas aku bayi nengetin terminal deh tak kira tadi ada ngeberi tanah banyak Pak kesyarga wilu gulu kan kak seorang kamanya mana orang kudus parlo aga bayi pesantren wak nengi nyuk ke gunung nengi lancaran ilu gulu Arab apa bola? Takok kay nger. Takok sinya kumpul bendeng banyak. Karai, reng sepuluh ke imam karai. Ayo Arab pamarah apa ke pesantren ning nyuk kerwa. Arab apa bola nah? Sajon majauh dari karami na manusia. Abek pa ni kasajan ngastete saja. Mun kiai satija reng perak ke kepi mun di tanah gir lorong dia. Ayo marah. Sajon semak kebir lorong pesantren makin ikut cak semakin strategis. Pita ban kiai kona. Pita ban kiai kona. Makin bani kesebelain larang tanah. Siapa dikir jalan je. Aku bayi pesantren mun parlok semi pede ke rumah sakit ke terminal ban ke pasar. Harap apa bola strategis jadi. Itu nih tak bisa dan kiai makin bani ketak pada waron ben kiai lambe tak pada napa boleh kiai ceret pada ben gula bani lain mun kiai jedengan nih kan santren nyentir ekolak canteng si datang cet andi somper gitu mun pada ben gula sih yang kiai ceret gula kan lekas itu mau coba ceret kan nyantir ke gelas gentong setong. Mon banyak gelu nyelen, beni gelas sih salah, ceret sih salah. Sakoni gelu ya ceret lagi sih salah. Pita ban jedeng. Jedeng beni ke jandeng. Engki ada. Milan mun abenta mantim ya. Aduh mun la punya abenta pada ban kulit tak pati manti jada mah. Lah. Banyak lah. Cuma ingat milan akan ten gula motor, mon keng kau lendi salah, normal. Bodoh komentar, boh, aruh kiai si ajaran masih laku pernah nih campur rosak ya. Hitam mau campur ros, nu yang pada air bergi. Mon kiai biasa na tujuan nih berung, pun tanah tak pati kening para jaji boleh tak para jaji tina jadi ngaki. Mbah kaula paling nyaman ngakan bakso ning irung. Mun buntu lagi baga Roma, tak nyaman geresan aja. Titimbian mun tatu mau ben kuli ning barung bakso ning barung campur barung nase. Kuru beni hadam kaula si asli kureja. Asli ni jen Pak. Kaula bae suruh jentar ke kota tak bisa dan. Ya mun lari ning Roma, tak oleh seliran lekan lah. Kesejuk tojo siapa mau ning taman bunga aja makin benih bini gula lir. Mbian mun tatu mau ben kuli ning taman bunga, kaula guru ah. Enten benih malaikat nyamar. Nyapa Pak? Ini cereng pada makin tak bisa dan kaula ben sampean pani kecumbenyaan minta sapora baik Allah makin Pak. Tak bisa dan beda orang masuk neraka nyong sapora are mati aperang ning jalan Allah. Hadis ya Pak, hadis sahih. Beda orang ijabok pasar. Iki bebeleman mati. Can para sahabat. Duh, anurwah mati syahid. Anurwah mati syahid. Napa dia bunuh kejeng Nabi? Masuk neraka roh.
Ay, pada sial kapi. Orang mati ningi jalan Allah apa nih Pak? Jaminan na swarga. Ning uning. Debu na kanjeng Nabi aro masuk neraka roh. Tengku ben sahabat si lain. Anapa? Salah setong nga sa ipangki panikah. Bedeh mantel. Kalampi seki tak itu kenikah oleh narampasan perang begini setor ke Rasulullah tak setor. Gara-gara kalampi sabai. Kau leben sambian nikah. Mun pahyokor ke nikah. Ibah neraka kapi. Resitas pangkung ben ibaba pangkung ribah neraka kapi. Mun tak ke ngampu aki sabora mak tak bisa. Cak bu ngampu aki ibadah kau leben sambian pak ada. Orang lamba panikah bila kedung ibadah. Rasulullah menabi ibadah panikah. Paten na si bara. Nyon sabora. Diri soko ke betes si bara. Kau leben sambian kan diri to'ot ke atas si bara. Mun tarawih. Ana apa bola? Ngerem tak kejokat depan ke bebe. Salang pakatok, salang bejeduk. Gusti Allah pangeran. Ring lamba mate ya Arab jet Pak. Ya Arab ring lamba mate bening. Mate ning jalan Allah. Bedo sahabat matur para pana deur kurma. Rasulullah, sawapama kaula mate ning peperangan marin nikah. Kaula masuk swarga napa masuk ke neraka Rasul? Orang mati ning perperangan saya tadi jelas masuk swarga lah. Tak ipat ada lekan dan Pak kormana. Sabai bagi kau orang. Mati kau tukok sadia. Mangkat paring lamba. Ring lamba ngak nih kepada sedia. Molotan sombongan 250 nyender memang. Ya Allah kelakuan berapa hari 250. Ya pada tenggan nama ke gulang gigi ya. Mir mayuk sambil pikir apa mana. Nomor setong kau leben ajunan mun andi kebagusan cek lagu kecerita. Nomor 2 mun andi keberaan cek lagu kecerita. Kaniat satu aja mantur iblis segala bon raja ku laku nih ya junna Gusti Allah. Senomor 3 ada tak ada pangku aja ke pampak dah. Sejam lah. Silaturrahim. Silaturrahim re maksudnya mun atokarnya apakah ada. Ngedinggar. Mun atokarnya apakah ada keni ketandenah orang mulja ku laku ni ajun Gusti Allah. Silaturrahim pani kebeni malolokor ju toju mak. Maksudnya mun pon bederenggeng kantang pasemak. Wal afina anin nas. Allah zajen cijet orang senyapora gereng lain. Kazimin al ghaidah bengal kaangkui nyimpen perasaan pegel kaangkui tak kikiran ben bengal nyapora gereng lain. Jadi tanda nereng orang sejamin Allah ajen cipa masuk ke surga. Keng berat nih Pak. Sabab alaban aban tibi. Puh, masang kok saya nyapa kado. Cereng beding kok saya salah. Orang nyapa tak kutu saya salah aja. Kau lu ngujaan. Bedo orang makin penikecet iuji. Tak iba nyapa ben setan Pak. Orang ngak nih kena umek teker jeleng deh ina. Jeleng kaleng-kalengin na sekali bahdo bak gendian nah. Saya sujud ke Allah. Diri saya keng abitur. Keng munatokar ben tetangkin lagi tak nyapa lebih dari teluare. Aroma intra galangi. Kegenting aroma mana tak ada Pak bejeng aja. Milan aja kening cokoco atau karan polan jadilah. Ada parlo na Pak. Ada parlo ada apa menikah. Gusti Allah pangira. Cek piraknya Pak. Kan pirak singandang awas itu. Singandang ada pirak si berdua orang senyabar ya. Nguti je nyari jalan lain mun tetemu pah terus. Kadang parlo nyari jalan lain mun tetemu. Waktu temu berengaki wah. Dah malek. Kabaran nabuk. Mari rolah. Saterus nyaman rolah. Singandang ada-adaan wah. Singandang ada-adaan. Berak pacut kuni. Kasih beli berdua. Setong jadi berak mak si berdua. Singandang ada-adaan. Anak. Abesa kapan ben kambun. Da-adaan si todus berak. Kadung mangkat sekalian. Nyaman pak. Nengi jompok benih kita keri dewi jad ben abah. Sapa boy. Munta abah sakapan ben kambun. Benitang santri. Gagal berarti. Papentre ben munta abah sakapan ben kambun. Benitang santri. Gagal ben. Benih santri jadi benih. Cek benih. Cek yang berak ada-adaan berak.
abesan apa punten putrana sampean. Belun gigi. Olok. Apa ni patuju, embun ni patuju, anaan patuju. Ngoti olok anan. Dri kak dinto. Terus bah. Terus bentai. Bentar nih ya junabah. Nyaman bapak. Jadi ada merah. Iya ban ngajari iya buk. Paling serak deh pak mun suruh tukar ya. Mak kata tang kejereng ke lagi ni tandanya apa je. Insyaallah. Paling kelar padahal lagi dalaman menyaman lah rokok. Romang sana sajon kelar tak nyapa sampian sajon angko can setan. Perak bola na bunung kok tanya bagado jung kelaran ben kok. Iya, setan jadi mak. Tahu sa jung kelaran ja. Orang si angko mengkuda ke Gusti Allah. Bani kareng orang sebengal nyapa kada hari orang sebele ben Allah. Kan kau ulah mau jaan. Nah parogi nembian nyapa kada. Ceng tade. Dek. Seberaknya pak. Nyapa pak. Lakuna. Muncet beda mangkenin tare mangken bah. Nyapa kok kebenele. Iya mentai gua. Mari nyapa gulu pun tak nyaut. Ya tin, aja yang urus nak kau lebih nembian ni ke colon gulu benembian. Colon orang kan meni urus nak kau lebih nembian. Sepenting nyapa tak nyaut tin, tak kudu saut direng nyapa ni katan pak. Sepenting nyapa lecu. Demale tak nyaut ya. Engkau antar ke jelu ya. Oleh tanda. Demale jalan. Antar ke pasar. Hah, le, hei. Ui, tara de emak. Mulai baik rumah bagunkan le nyaut. Toro bah ni de emak ben mentak gele nyaut le. Mentak gele nyaut di toro aku de emak kok, de emak ah, de emak. Sisa urusan ni ngaruah. Mak sare bani. Sallallahu alaihi wasallam. Ya roh. Bismillah. Manter-manter kaula bana ajunan panika parena lodeng kang kui lebur nyapa panika. Mila kanten kula mator. Moloten samangken panika ten kula sering makeluar hadis orang nyapa ka ada. Beni perak dengan tokar pak. Orang nyapa nyanto nyapa. Damai kecelau arutan denering swarga pak. Mon bedo orang leburnya apaan kau orang? Kau lebet nyapa. Cek saking ni Arab perkolok salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang sing ngolokan salam ka ada arutan denering swarga. Rasulullah saya ada bu. Mon bedo orang leburnya apaan? Rejet jadi denering swarga jadi. Lakunah. Monnya apa? Ani kesika maksud beni atokar. Pirak tetemuan nih lorong. Tina kita ngolok salam. Mungi hadis afsyus salam, pabanyak ngolok salam. Ning kanto tau assalamualaikum dan pokok ngardeng wafi. Hei, yuk, nak ruah wafi. Jadi ada swarga lah pak. Cibira ingat ruah. Dama kena, celau. Tambo gelo, lah kelengkong, peteros pak. Pira ingat ruah pira. Seterakhir, jawabun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang soki baki menikah. Orang sesemak ke Allah baki menikah. Orang setengki bangkat apa ni. Saja na urusan beli ke Gusti Allah. Aben se kebai mal amalan la haula wala quwata illa billah. Tak pu ngampu aki abe. Saja na buru ke Gusti Allah. Lah karo orang mukmin ko tu ni ngak jadi ya mak. Mon pon sake, siapa sih mas sake? Allah. Tak usah ruang tetangga. Tak usah aja. Maki tetangga si masake, maki keben si masake, sapa boy si masake, si maber sesetong, siapa? Allah. Apa boleh sakit apa heki berburu ke dukun ban ya Allah. Tak kira yang jauh jadi jauh, yang semak bila ke dukun jadi. Sakit ke tu mana apa? Cak tahu kan yang semak ni kah tak kira yang jauh. Berango cari yang semak je siapa sih tak tahu. Maki gula tahu yang tina tahu saurus. Ko sagen bolan ring semak, sagen bolan ring jauh, sagen mana membian intar ke dukun, keng cek intaran ke dukun. Opa membian intar ke dukun, tak langkong gak intong ke dukun.
Nikah sekek tabu tak tuli maretan. Bila ngakan lebendenan. Oh paham. Iya menarik kan malay tak boy ke boy. Ni kebila kiba ngakan pendenan. Ni kan mari ngakan sakit boleh tak bun ke dukon. Cak atau kargi ni kering semak ni. Tak usah kebala ring semak ring jauh tak usah. Oleh na orang benih orang oleh na pageran oleh na langit oleh na bumi oleh na selokan korok torok ni geledek ni koncon masjid sekali. Sepenting kau beres nikah. Mun beres mangken majir gula kambian. Mun tak beres mulia gula baik. Itu motek sakti no dua ko nambian kan. Yang berak abala ring semak ros apa sih tak tahu. Ceng mereka gula tahu kia. Sebab beda mak nyon sepora raja tabun lah. Ring Roma re raja tabun. Kence taker. Bentu ko na kenika. Entar ke tukang pecet mare yo mak sianya batabu. Mare bon. Akhirnya entar ke dokter, lady budi nuru entar ke dokter. Bila dia pak ke dokter, Isra selamat pun dokter, 6 bulan lah ngandung. Lah ni benih jangan kulit ni beker. Ani ke benih dah gantang, berdongku ni ke billahi. Ya setia gua sopa marah. Ini kita dukon jadi yang semak je. Ngocak si tetangga ni, ya cek semak, jadi benih berak semak jangan. Ini benih. Masya Allah. Lagi na beda. Saya sangka tetangga na. Ngocak si. Sejan tetangga. Mentiongku sehir si laki. Ini berak ring. Semak je semaan. Jadi musoy ke bolong tedung. Ini. Tore nakah. Tahu saja ngelancang urusan kuluban sampean. Setuju apa beli ke Allah. Mantar-mantar. Sepak empat penikai kening. Abun kau leban ajunan. Nomor setong. Sateja kalakuan fokus kong langkong sada kana kau leben sampian sempen paseret mak lepera Allah si oning mon parloh can kanjing Nabi mon sekanan aberi sekacer saya tak tahu mak lebung kole kandi kau leben sampian si nomor 2 saben musibah keni ketipun apa bisa os hatta syaukah sampai urusan tetandung ke betoh sampai urusan cok durih can kanjing Nabi jadi beda nilai ya jadi ya saya penting cek ke banguk ke Gusti Allah jadi beda tulisan aja dia saya nomor 3 orang si tak meras di orang si atau karan ben tetangkeun sabalik ke orang si bekal mul jagu laku make patokar beremafu ben setan make kudu beremafu ben nafsu pakun akor satretanan nyari cara kang kui akor ani koreng mul je sekeng bingkeng sateja apa boleh ka Gusti Allah keng pon Allah sinakdir kau leben sampean manter-manter katerima ka Gusti Allah manter-manter kau leben ajunan tak nemong ning tunyai pabolong muka-muka palong-polong ni akhirat ku laku sadu malam ning swargana Allah sakadin toh para rabu sami mulja sebisa ya toraki orang langkong nyon suborah hadanallahu ila subulis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaula si doa ni ka doa aja Pak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Seteja sing angkat tanang kak dinto Gusti nyaona sapa dari seteja natusah. Dari sepaling raja kanto sepaling kini nyaona sapa rada kajuna. Ben terima aki angke paki ben manter-manter sampurna akiyah ben ajunan seteja amal fokus ben ibadah sing angkat tanang sanau sani sekoni ben beng tobeng muka ka angke ben katerema de ka ajunan ya Rabb seteja sing angkat tanang ka dintu apangiran na ungku de ka ajunan ben tak apangiran na lain de ka ajunan namung nyempe de ka ajunan ben apar nyuun namung de ka ajunan tak ngampu kia usaha tak ngampu kia lakoh tak ngampu kia pan-ponapan ngampu kia ajunan ben belas ni serah ajunan ya Rabbal Alamin sateja sing angkat tanang Gusti sekeduan penyakit muka tuli papang kia ben tampena beni paberes ben ajunan lewat barakana majlis sateja sing angkat tanang sekeduan keberaan muka tuli papang kia ben celen keluar ben kedemangan ben ajunan sateja sing angkat tanang kak dinto Gusti nyuuna rizki lancung umur sesehat sebarakah sesampurna
Kong langkong nyo na rizki istiqamah ban husnul khatimah. Ni te nak foto dek keajunan kuste muka itu tia kia nak foto sesalih ban salihah. Muka pacawa nak foto nasi ngangkat tanang kak dito kuste diri cema-cema kamalasan ban kekurangan. Pacawa ki kuste diri cema-cema kamalaratan ban kemiskinan. Pacawa ki kuste diri cema-cema penyakit kasosaan musibah pelai ban kebebajan. Kong langkong pacawa ki diri sifat tera kebenerakan ajunan. Allahumma ya Allah setaja sing angkat tanang kak dinto kuste ben topo tonah ben keluarga nah ben bengasapona mukai polong-polongan ing swargana ajunan ya rabbal alamin. Ben setaja namalar manter eka posanga kala ben syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.